Pagdudumaraon na Baybay Boulevard, Borongan City and Surfing the City Regional Surfing Competition 2025. Iniin pagbubuhaton tikang Disyembre 27 tubtob Disyembre 30. Ginandam na ang Surf Riders Club of Eastern Samar Incorporated ang preparasyon para ang pagbabalik hini nga dako nga surfing event ha Rehiyon 8. Ini nga kompetisyon inapreparahan nga tanan nga surfers sa bug-os nga Eastern Visayas. Ang mga dibisyon amo ang Men's Open Shortboard, Junior Shortboard, Men's Open Longboard, Women's Open Longboard ngan Masters Division. Padayon ang paghatag hindugang nga update pinaagin official nga social media han organizers samtang nagtikang na ang mga preparasyon para han pagbabalik han Surf in the City. Mahinumduman nga naglabay nga tuig, gindumara liwat ha Borongan ang National Surfing Championship 2024. Kundiin ini gintambungan hin mga surfers tikang magkadrodilain nga lugar ha nasod sugad ang Baler Aurora, Bicol, La Union, Siargao ngan iba pa nga mga rehiyon. Ini nga kompetisyon amo ang katapusan han leg han tour kundiin ang mga atleta ay nagbiyahe bug-os sa Pilipinas para tapuson ang ranking season. Naglalaom naman ang mga organizer nga nga tuig nga mas damo ang mga surfers nga mag-join han nasabi nga surfing competition. Samtang padayon ang pagsuporta han provincial government han Eastern Samar nga city government han Borongan. Tanan ini importanteng pagkamayada hin malinampuson nga surfing event dinhi nga syudad. Tigang dito syudad han Borongan, Julius Gilbert Malian, Eastern Samar News Service.